गोटे मासरे केते थर शारीरिक संपर्क रखिले स्वास्थ्य सब बेले भल रही थाए। तो नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, आज प्रश्न गुड़िक बहुत इंटरेस्टिंग रही, तेणु आपण मैंने वीडियोटी को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलतु डेरी न करी आज वीडियोटी को स्टार्ट करवा। सो फ्रेंड्स, आज प्रथम प्रश्नटी रही, केउं फल खाइले मनुष्यर रक्त शीघ्र बढ़ी थाए? ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी कमला और ऑप्शन डी डालिंब। सो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानिछंती ताहेले कमेंट माध्यम रे 5 सेकेंड मध्य उत्तर गुड़िक देई पारिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठु। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी डालिंब। डालिंब फल खाइले मनुष्यर रक्त शीघ्र बढ़ी थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, सिंगड़ा खाइबा द्वारा केउं रोग ठीक होई थाए? ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी रक्तचाप और ऑप्शन डी हृदरोग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य। सिंगड़ा खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग ठीक होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं परिबा खाइले पाचन तंत्र सुस्थ रही थाए? ऑप्शन ए कलरा, ऑप्शन बी भेंडी, ऑप्शन सी लाउ और ऑप्शन डी गाजर। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी लाउ। लाउ परिबा खाइले पाचन तंत्र सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, आतो खाइबा द्वारा केउं रोग ठीक होई थाए? ऑप्शन ए श्वास रोग, ऑप्शन बी सुगार, ऑप्शन सी हईजा और ऑप्शन डी कैंसर। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए श्वास रोग। आतो खाइबा द्वारा श्वास रोग ठीक होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, प्रतिदिन केउं फल खाइले शरीर सुस्थ रही थाए? ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी सेव और ऑप्शन डी अंगूर। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी सेव। प्रतिदिन सेव फल खाइले शरीर सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, छतुरे केउं विटामिन प्रचुर मात्रा रे मिली थाए? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी विटामिन सी। छतुरे विटामिन सी प्रचुर मात्रा रे मिली थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, महाकाश को जाइथिबा प्रथम जीव किए? ऑप्शन ए बिलेई, ऑप्शन बी मूषा, ऑप्शन सी ठेकुआ और ऑप्शन डी कुकुर। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी कुकुर। महाकाश को जाइथिबा प्रथम जीव होउछि कुकुर। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं साग खाइले रक्तहीनता समस्या दूर होई थाए? ऑप्शन ए मेथी साग, ऑप्शन बी खड़ा साग, ऑप्शन सी सजना साग और ऑप्शन डी पई साग। सो फ्रेंड्स, यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्व जदि आपण माने आमर चैनल को नुआ करी विजिट करिसेंती ताहेले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक कर दियंतु, जहाँ फल कि जेतेबेले भी एहीपरि वीडियो अपलोड हेबो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी सजना साग। सजना साग खाइले रक्तहीनता समस्या दूर होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, लेंबू सहित कौन खाइले पेट गैस समस्या दूर होई थाए? ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी दही और ऑप्शन डी महू। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी गुड़। लेंबू सहित गुड़ खाइले पेट गैस समस्या दूर होई थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, सबुदिन क्षीर सहित रुटी खाइले मनुष्यर कौन शीघ्र बढ़ी थाए? ऑप्शन ए शक्ति,
ଅପସନ୍ ବି ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି। ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ ରୁଟି ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତରଭୁଜ, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କଦଳୀ ଫଳ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ପେଟର କୃମି ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା, ଅପସନ୍ ବି ଟମାଟୋ, ଅପସନ୍ ସି କୋବି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗାଜର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଲରା। କଲରା ପରିବା ଖାଇଲେ ପେଟର କୃମି ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟିବି ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସାରୁ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇସନଫୁଲିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତହୀନତା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତହୀନତା। ସାରୁ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଉ, ଅପସନ୍ ବି କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଲରା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମାସକୁ କେତେ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 7 ଥର, ଅପସନ୍ ବି 8 ଥର, ଅପସନ୍ ସି 9 ଥର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 10 ଥର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 8 ଥର। ମାସକୁ 8 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।